sa apple. Namungingi na. Purting daghana. Daghang apple, uy. Daghana, uy. Daghamang mga kuan. Mga apple. Di, amin! Asa ato bata? Mga bata na ako. Amin sa glangga. Okay. Amin lula. Hasabang usa. Tago-tago. Ganahan si... Ha? Where's my present? Wala pa. Ini ka birnis pa. Magsurido. Where's Bruce? Friday. Bahala magbilitid ta. Okay? Okay. Ay, John. Asa mga amin, John? Ang amin ni mo. Asa? Be. Tugaya. Uy. Kadugay eh. Kadugay yun. Uy. Akong langga. Ganahan mong narilangga. Do you like it? Yeah. Tamaki, bukbukong lula. You stand up on in the back. No, right here. You step my back here. Ay, babi. Di na ko rin mo, ay. Ako, isa kong buko diri. Diri, barog ba? You stand up here. Come here inside. Come here. Yeah. Ha? She said that since you're not sleeping, she wants you to cut her apple. Ikaw ay cut dong. Pinatag ni Ate Libby. Ano ka? Thank you. Thank you. Ang sama ta, kagwapa. Purple. Hala, kagwapa. Kanus amar na nato isulob. Bi. Mag-thank you kang Ate Libby ni mo na. Para sa imong gift. Hala, kanindot. Ribbon. Ibutang anak sa imong dress. Na, kanindot. Butang sa dress na siya, inikon. Mungita niya, inigbalik na lang mami ni mo, ha? Ha? Mungkin na nato isulog ka ng na-special occasion, okay? Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching. That's what you get for not buying me pepperoni pizza. Yeah. 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 Kunin! Na chicken hinatag ng bilin. Salamat kay ng bilin si imong chicken gihatag. Tinulang chicken. Mga unatan ninyo. Langga. Di man kakam beef loaf. Chicken na lang, okay?